of the main event. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Cebu City wins game 1 mga kaibigan. Ito, game 2 na. This bakbakan event is made possible by Boss Eric and Boss Anton Raga. They are our sponsors mga kaibigan of this bakbakan event. Organized by the Black Mamba Ruiz and under the promotion of Boss Ryan Ruby. Tuara Kulapos, Tipo Dagas, added by the Black Mamba. Grabe. Pilo-pilo dito ang depinsal counter attack by Reggie Caban. My goodness, pumasok. Servisyo Ilaga. Grabe. No easy shots mga kaibigan, thrown by Team Cebu City. Good item. Walang kataw-tao Basiyo ang baso. Why so Raiders? 2-0 atong skora, 2-0 in favor of Team Mandawi City sa atong game to. Para champion ang Team Cebu City para tabla ang Team Mandawi. Naunahan ang Team Mandawi sa game 1. Ito Servisyo Ruiz para 2-0 atong skora. Win. 1-0. 1-2. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Shout out ni Boston og ni Mama Resir pa sa tempo diya sa Guadalupe Carcar. Shout out sa ni Yoyo Emiliano Burburkiano diya sa Gotsan Cute. 2 iguales na atong game to. 2 iguales. Ako lagi. Servisyo Ruiz para 3. Ruiz again. Ruiz grabe panakdak dinokdok, dinakdak. Reggie, may baos nagpauwan sa si Reggie Caban. Kulapo. Para reset ang depensa, gilobo ni Kulapo. Jobert. Binagrakay na Kulapo og Gilaga. Ruiz dakdak gimaso ng Ruiz. Out ball ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Side out. Servisyo Jubil. Ilaga. Tuara. Jubil. Taga-tagak. Kuha pa Reggie Bay. Tuara. Out ball kaibigan. Si Kulapo is the best. 3-2. Servisyo Jubil. Stopper shot. Kuha pa. Lapdos ni Kulapo. Net bag. 4-2 na. 2-point lead na sa Team Mandawi City sa ato ang game to. 2 puntos ang kalamangan. Servisyo Jubil. Ini para 5 na. Kulapo. Nice defense. Tagakan bay. Perfect shot ni Damay Timaus. 5-2. Servisyo Jubil Docante para sa fire in the hole. Out ball. Cinco dos mga kaibigan at 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi City. Ito serbisyong Kulapo para 3. Kulapo. Pungasi ang bula Kulapo. Lamba kay lamba lang Kulapo. Why limit? Grabe 3-5. Sakto kay pahuway ni Kulapo, sakto sa katong. Duga na may duwagan, sakto kay pahuway. Bigay tudo Tiramitoy. Kede para 4. Kulapo again. Reggie, tagak. Kamang-kamang Jubit. Birid. Ang igag adjustment Teamwork displayed by Team Cebu City. Nice teamwork. Kulapo. Tuara. Gakayo-kayo ang bola ni Kulapo. Igualising ko na. 4-5 na, 4-5. 4-5. 1 puntos na lang ang kalabangan sa Team Mandawi.
Ito, para tabla. Servisyo Kulapo esta vez. Ilaga. Binumba sa iri ni out ball. The Black Mamba. Side out, side out. Shout out ni Boss Chardy Chardy. Shout out din ni Chardy Tuara, inatinda si Chardy diri sa tubakbakas tabulasan. Kulapo. Sirit-sirit. Pouring in is Kulapo mga kaibigan. Counted by Jubil. Ilaga. No retreat, no surrender. Tuara kini. Goodbye Philippines. Ay guto ball. Mabug sa kala. Tuara. Out ball. Right na Jubil Ducante. Outsmart ang team Cebu City. Size 4 mga kaibigan. Size 4. 2 points lead by team Mandawi City sa ating game to this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Tuarayay Rigi. Kuha pagi. Lambado. Tara. Papaka na lagala. Tuara Kulapo. Babag kinain Kulapo. City 4 na mga kaibigan, 3 puntos na ang kalabangan sa Team Mandawi City. Ito, Servisyo Rigi Kaban para 8. Lobong-lobo, Rigi Kaban. Tumikada, answer by Kulapo. Jubil Ducante, the high flying spiker. Tuara. Agay, lagay! Goodbye Philippines, ay guto buhol. Pasok na pasok. Ocho 4 kaibigan, 4 na puntos ang kalamangan sa Team Mandawi City. Ito, Servisyo Rigi para 9 na. Kulapo, lobong-lobo. Rigi, the Black Mamba. Dala. Ano? Alam mo, di ay? 9, 4 na. Di ba? 9, 4 na mga kaibigan. Ito, napasayaw na. Si Madam, agay, overhead. Out ball. Sugay. Nako. Noibi 4 mga kaibigan atong score mula sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Martinez para 5. Agay gitsubay ang linya, kuha pa. Agay Rigi Tora, namato na Kulapo. Tora. Hagis Kulapo. Tora ilaga. Jobert grabe. Bomb after bomb thrown by Team Cebu City. Answered by Team Mandawi. Litbag. Sas! Hakay! Bad item. Yan naman tayo mamatay. Amandaan. Dawat lang. 9-5. Kini para size. Servisyo Mr. Explosive Jobert Martinez. Wait, size 9. Muna gyud dong. Kaduha na gyud. Size 9 na. 3 puntos ang kalamangan. Tuwa. Servisyo Mr. Explosive Jobert Martinez para City. Ilaga to Kulapo. Ilaga again. 2-shot combination. Kulapo. Step on the gas. Full throttle na si Idol Kulapo. Agay. Answered by the Mighty Mouse. Tagaig. Good item no. Tuara. Busagak ng bula Kulapo. Tuara. Mamma mia. Tuara. My goodness. Agay Rigi Kaban. Guys, City 9 na. City 9.
City 9, 2 puntos ang kalamangan. Humahabol ang Team Cebu City sa ating game to. Servisyo, Jobert Balsinas. Wait again! 8-9 na. Utso na! Sana lang! 8-9. Uy, sana lang taon yung labaw doon. Fights, oy, fights! Pasin your seatbelt, kaibigan. Bugbugan to. Ayay! Iguales 9 na. Tay, angat na! Iguales 9 mga kaibigan. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Basinas. Para labaw. Ilaga. Kulapo. Answer by Jubel. Kulapo again. Reggie. Lah. Kamang na. Ilaga. Bumba Ruiz. Lah. Grabe. Double barrel attack ha. Sa Team Cebu City. Hindi na kinaya ni Ilaga mga kaibigan. Ang overhead shot sa Team Cebu City. Tay na mo ron. Walis na. 9 G's. Isang puntos ang kalamangan. May overtake na ang Team Cebu City. Ala, G's na ilaha. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Plasinas. Agay, tuara, wa kasagang si Mighty Mouse. On si Noybi kaibigan, for the win up para champion na ang Team Cebu City sa ating bakbakan dito sa Tabulasan Court, Talisay City. Okay, back to live action. Ito, tatapusin na ng Team Cebu City. Tangkaing tatapusin ng Team Cebu City. Matatapos kaya o hindi? Ito, makikita natin. Yan, Jubel Ducante. Lah, tuara. Ruiz. Double barrel attack mga kaibigan. Courtesy of Ruiz and Mr. Exclusive Jobert Balsinas added by Kulapo. Overhead shot, out ball. Swerte. Out ball ang tira ni Kulapo mga kaibigan. Meron pa talagang swerte ang Team Mandawi City. Buhay pa. Sus! Tay na. Batam. Wala nang panangga ang Team Mandawi. Pero out ball ang tira ni Mr. Explosive Jobert Balsinas. Ito. Tulo. Servisyo ilaga. 9-11. Ayaw, dyan na pagkatugas. Tulo, dyan. Servisyo ilaga. Roberto ilaga. Tara. Ay! Rigi, lah. Jobert, ni pusing lah. Kini. Muragman ini. Lah. Ay! Grabe eh. Woo! Sus! Hirap na hirap si The Mighty Mouse mga kaibigan. After papers na niya. Okay, back to the ball game para daw na servisyo ng Black Mamba Ruiz. Jubel. Tuara sagang ni Reggie. Bomba ni Mr. Explosive Jobert Balsinas. Yun, netbag. Meron na naman pagkakataon. Binigyan ng Team Cebu City. Isot taon. Uy, isot. Tulo na laikuan. Another chance. Balag pa. Servisyo Jubel. Gi-out. Ano? Yes, again. Noy Beyonce para champion na. Servisyo Kulapo. Ilaga. Tuara. Kulapo. Jubel Ducante mga kaibigan. Ano? Umiksi na? Sumakay pa kayo, sabi ni Jubel Ducante. Atay na Grabe tiraha eh. Ulbungkas pa sa Team Cebu City. Okay, back to live action. Servisyo The Silent Assassin, Reggie Caban. Servisyo para Gis. La. Reggie. Tok mo di Reggie. Wapa. Kuha. Pikang Kulapo.
Yay, action. Lah, tuara gilayatan ni Jubil. Suka mo ng depensa sa Team Cebu City. Ngaw, Jason Sina. Nakaniha, oy. 2 puntos na lang. 1 puntos ang kailangan sa Team Cebu City. 2 ang sa Team Mandawi City. Para ipanalo ang laban. Servisyo Reggie Caban. Ayaw lang yun. I-out yun. Ito na. Tara. Reggie again. Ay, overhead. Kuha pang damay Team House. Agay, gitukpuran. Kuha pa, Reggie. Lah. Agay! Lahating ni Reggie. Sound gapon. Lah. Agay! Mamma mia! Mamma mia! Woo! Tamang-tama ang tira ni Reggie. Onsi Iguanes. Nako. Woo! Tagsay pikat, kaibigan. Nako. Isa na lang, Richie. Isa na lang. Yatay. Ito, chance ng Mandawi City para tapusin ang laban. Servisyo da Silent Assassin, Reggie Caban. Para daog sa gimto para Baus. Para tumabla. Jobek. Mamma mia! Tuara, kuha pa. Out mul si Dabay Team House ilaga. Out yun dong. Gusto Sus, ano? Sus, hinay ratato. Yatay na, Jober Krapag. Yatay na. Hinay raund to. Isugan. Okay, kumbate. Oh, ito. Another chance sa Team Cebu City para ipanalo ang bakbakan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. Ganda ng bugbugan mga kaibigan. Para Reggie overhead. Kuha ni Kulapo. Reggie, tuara. Ilaga to the rescue. Lah, tuara. Nice exchange. Topo niya. Sus, pasok. Daog na. Champion ang Team Cebu City mga kaibigan. 2-0 atong standing.